मेजर लिडर्सांक त्याने अरेस्ट केले, त्याने सायन मारतना कितें म्हणलें जाता म्हाका, आपूण राजा जाल्यार प्रजेक संरक्षण, तात्काळ डिसिजन तेजे थंयचे थंयच. तेन्ना बाब रवी नाईक तेन्ना ते आमदार आशिल्ले आणि तो आपली ओपन जीप घेऊन येऊन थंय 77-78 हाची गजाल तेणे आमकां एक सपोर्ट दाखयलो, तुमी भिवो नाकात म्हणून. शिर्डी मागीर हांव पावलो, आमी दोगूय या शिर्डीक. पयलो पावला हे मातशी जाग्यार घालुया, तूं पावला हांगा राव. आनीक शपथविधी घेवपाक तयारी मुख्यमंत्र्याची. ते दिसा हांव एकटोच आसा बंगल्यार रातचो, ते दीस रातचो बंगल्यार हांव एकटोच आसा. पळय मधू एडमिनिस्ट्रेशन खबर आसा, मुख्यमंत्र्याचो असिस्टंट प्रायव्हेट सेक्रेटरी म्हणून काम करपाची संधी म्हाका मेळ्ळी, त्याचे मुळे हांव घडलो. हे सगळे नवे आमदार, मिनिस्टर, मुख्यमंत्री तेन्ना ते राजकारणान कोण ना. त्याचे ते जे कितें म्हाका मार्गदर्शन केल्लें ते म्हाका बऱ्याक पडलें. हांव मुख्यमंत्री जावचे पयलू 15 दीस त्या बंगल्यार आसा, अटॅच लायक टू हिम. तेजे बरोबर जो म्हाजो कार्यकाळ आशिल्लो तो जवळ 1991 to 2007 इलेक्शन, हो सगळो कार्यकाळ त्याचो हांवें पळयलो, लागींच्यान पळयलो. सर चडांत चड काळ उरचे राजकारणान. सो दॅट वॉज माय मेजर इंटेन्शन टू बी विथ हिम. 91 नंतर ते सगळी इलेक्शनां मेजर हांवें हाताळ्ळें. पूण ग्राउंडार जितलें जें काम आसा, लोकांक कनेक्ट करपाचें, लोकांक मेळपाचें, पंच सरपंच मेन इलेक्शनाक कशें प्लॅन करपाचें, बूथ वायज कशें काम करपाचें, कोणाक कितें हेल्प करपाचो, तें सगळें म्हाजे कडल्यान जातालें मेजॉरिटी. मडकय आमदार मुख्यमंत्री जाल्लो जाल्यार लक्ष फोंड्याचेर आशिल्लें एज अ सेंट्रल प्लेस. खुबशीं विकासाची कामां रवी नायक आसतना आमी तेन्ना तेजे बरोबर आसतना म्हाका एक संदी मेळ्ळी लोकां खातीर काम करपाक. आमच्यो खूब आठवणी आशिल्ल्यो. 15 वर्सां म्हणल्यार खूब मोठो कार्यकाळ तो. फाल्यां मिटींग आपय हेल्थ सेक्रेटरीक आपय, हे हॉस्पिटल मोडूय पावलो. भंडारी समाज सदांच एकत्रीत आसचो हे ते सदां स्वप्न आसतालें. नमस्कार आणि येवकार तुमकां. तुम्ही सगळे जाणात आसतले आमचे आदले मुखेलमंत्री आणि सद्याक गव्हर्नमेंटान जे आशिल्ले एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री रवी नाईक सर ह्यांचे नुकतेच निधन जावन आणि तांचेच आयुष्याचे विशया बाबतींत जावं तांचे फाटली जी केल्ले कारकिर्दी आसा, कामां आसा, तांचे बरोबर तांच्या वांगडी काम करपी, तांचे कार्यकर्ता, तांचे बरे मागपी हे भरपूरशे जाण आसा. पूण काही मोजक्याच लोक अशे आहात जेणी तांकां खूब जवळून पळयल्ले आसा, तेंचे आयुष्य खूब लागींच्यान पळयल्ले आसा, तेंची आवड निवड ते जाणा. आणि तांचेच कडल्यान आज आमी काही गजाली जाणून घेवपाक लागून आयल्याक आणि तुमचे मुखार दवरपाक आयल्या. आणि आज आमचे बरोबर आसा जे रवी नायकाचे खास जवळचे, म्हणजे तांचे बरोबर तेणे काम केला, तांचे मित्र आशिल्ले, तांचे परिवाराचे एक सदस्य म्हणल्यार कोता येता अशें तांचे रिलेशन आशिल्ले अशे व्यक्तीक आज आमी तुमचे मुखार दवरता. आणि तांचे नांव म्हणल्यार बाब मधू नाईक. सर तुमकां येवकार आजचे हे कार्यावळीन. आणि आमकां सगळ्यात पयलीं जाणून घेवपाक जाय की तुमचो जो सहवास आसा, तुमची गाठ भेट जी आशिल्ली सर रवी नायका कडेन ही केन्नाच्यान सुरू जाली? पयले प्रथम जागृत गोवा न्यूज चॅनल 24/7 आमचो आभारी आसा की ते मुद्दम आज जे आमचे माझे आनी बाब रवी नाईक जे गोंयचे टॉल लिडर मुख्यमंत्री आशिल्ले तेजे विशयी जाणून घेवपाक आयिल्ले आसात. पहिले प्रथम माझ्या गांवान एक टेन्शन जाल्लें, कम्युनल टेन्शन जाल्लें. आणि तेन्ना बाब रवी नाईक तेन्ना आमदार आशिल्ले गांवान म्हणल्यार दुर्बाट. तेन्ना ते स्वता जावन दुर्बाट येयले. तेजी ती ओपन जीप, थंय टेन्शन आशिल्लें. आमकां कोण पुलीस बी थंय पळयनाशिल्ले. आणि तो आपली ओपन जीप घेऊन येऊन थंय लिडरशिप त्यांनी डेअरिंग दाखयलें की तुम्ही भियो नाका, आपूण हातीन घेता, आपूण पळयता म्हणून. तेन्नाच्यान हांव तांकां अटॅच जाल्लो. ओके. त्यानंतर कितें जालें की रवी नाईक साधारण खंयचे वर्साची ही गजाल जवळ 77-78 हाची गजाल. ते 76-77 कम्युनल टेन्शन आशिल्लें. तेन्ना ते मिनिस्ट्री नाशिल्ले, ते आमदार आशिल्ले. मडकयचे ते फोंडेचे आमदार आशिल्ले. फोंडेचे. पूण पयलीं ते मडकयनूय तांचो आमदार जाल्ले, सीएम जाले म्हणजे तांचो लोकां कडेनूय. त्या नंतर तो मुख्यमंत्री मागीर जाला. हे टेन्शन जे आसा हो काळ जो आशिल्लो 77-80 काळ टेन्शन जाल्लें तें. पूण त्या काळान ते आमदार आशिल्ले आणि तेन्ना हो कम्युनल टेन्शन जातकीर त्या दुर्बाट येयल्यात.
म्हणजे आमदार जावचे पयलीं आमदार सुद्दां आसतना मडकयचो लोकांचो संपर्क हो रवी नायका कडेन आशिल्लो. आमदार जावचे पयलीं आमदार आसतनाच ते थंय येयल्ले हा तो विशय हाताळपाक. म्हणजे आमदार फोंडेचे आमदार. पुणेचे आमदार आसतना ते थंय दुर्बाट येयल्ले आनी तेणे आमकां एक सपोर्ट दाखयलो तुमी भिवो नाकात म्हणून आपूण तुमचे बरोबर आसा म्हणून. म्हण हांव मातसो अटॅच सो जालो तेजे बरोबर. ओके म्हणजे तुमकां एक धीर मेळ्ळो. धीर मेळ्ळो कित्याक खूब अन्याय जातालो आमचेर थंय. त्या नंतर एक दीस कळ्ळें की बारबोस सरकाराचो पाठिंबो काडला एमजीन म्हणजे राजकीय घडामोडीन. आनीक तेन्ना ते एग्रीकल्चर मिनिस्टर आशिल्ले बारबोस मिनिस्ट्रीन. ओके एग्री मिनिस्टर. आनीक अरे आमचो मनीस आमकां सपोर्ट केल्लो आणि एक फिलिंग असं म्हणून हांव पणजे गेलो. तो जे बंगल्यार रावतालो एग्रीकल्चर मिनिस्टर म्हणून हांव त्या बंगल्यार गेलो. त्याने म्हाका विचारलें तूं कसो हांगा म्हणजे विचारलो. हांवें म्हणलें सर अशें जालें म्हणून हांव पळोवपाक आयलो. हांवें म्हणलें लीव घातलेली शिर्डी वचपाक. शिर्डी मागीर हांव पावलो. आमी दोगूय या शिर्डीक पयलीं हांव पावलें हें मातशें जाग्यार घालुया तूं पावलो हांगा राव. ओके म्हणटकीर हांव थंय रावलो आनी सगळ्यो ज्यो घडामोडी आसा सरकार घडोवपाची पडटा आतां घडामोडी जावपाक लागल्यो. हा म्हणजे उतल पुतल म्हणजे आनी हांव तो बंगल्यार सामको मेन मनीस कसो जेवणाची तयारी कोण येता कोण वयता कोणा मेसेज दिवपाची हो सगळें हांव. आनी तेन्ना अशोक साळोवकार शंकर साळोवकार आमचे बरोबर थंय आसताले. किशोर साळोवकार एक भिंगी म्हणून आमचो वाडयेचो रामाचंद्रू नायक जो माड्डोळचो ते आमी सगळे थंय आसताले. आनी मेन कोऑर्डिनेटर कसो हांव. आनी तेणे सांगलें म्हणून हांव थंय रावलो. हांव सुटयेरच आशिल्लो आनी तेन्ना बॅचलर कांय प्रॉब्लेम ना. हांव थंय रावलो आनी निमाणी साहेब दिल्लीक बी वचोन येयलो. आनीक शपथविधी घेवपाक तयारी मुख्यमंत्र्याची. आनीक 25 जानेवारी 91 ते दिवस साहेबाची गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथविधी जाली. 91 वदा म्हाका खूब बरें दिसलें. आनी तो पर्यंत हांव घरा येवं नाशिल्लो. आनी त्या नंतर 26 तारखेक रिपब्लीक डे जो आसा गव्हर्नर येयलो शपथविधी दिला आनी गेलो परतो. एकाच दिसान गेलो शपथविधी गेलो तो. ना शपथविधी दिल्यान तो गेलो. 26 तारखेक गव्हर्नर काबोर 26 तारखेक मिनिस्टराक रिसेप्शन बी गव्हर्नर दिता. ओके तेचो गव्हर्नराचो चार्ज ताका दिलो. ताणीच ती सुद्दां तेणे थंय गव्हर्नर नासतना सुद्दां तेणे तें हाताळ्ळें. म्हणजे चीफ मिनिस्टर येनात्यान गव्हर्नर म्हणटा तें हाताळ्ळें. आनी चडशा लोकांक आतां सुद्दां हांव तेजे मित्र मिलिंद माडगूळकार कडेन उलयतालो तेकाय तो येना खबर ना तितलें. एक्चुअली सगळें नॉलेज आसता. आनी तेणे थंयसर रिसेप्शन दिलें ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिपब्लीक डे फंक्शनाक. म्हणजे ही तेजी कारकीर्द आनी थंय हांव अटॅच जाल्लो आनी खूब बरें दिसलें. ते मुख्यमंत्री जावन जाले म्हण त्या दिसा. बरोबर. आता तुम्ही जशें म्हणले की आपूण सहज तांकां भेट दिवपाक गेल्ले आनी तांणी तुमकां सांगलें की आपल्या बरोबर रावा. तुमकां असो अनुभव आयला की तांणी तुमकां कितें आमी आयकलां जे तांकां मनीस वळखुपाची खूब सामकी बारकायेन तांकां ओड आशिल्ली जावं तांचे कडेन ती कला आशिल्ली. तुमचे क्वॉलिटीज आनी तुमचे भितरची कार्यक्षमता ही तांणी वळखून तुमकां दवरला जायत. तेन्ना तुमचे अशें उलोवप बीन ते दीस जेन्ना शपथविधी घेतली ते दिसा हांव एकटोच अशें बंगल्यार रातचो. तेका लागून म्हणटा एकटोच आसा भायर सरलो. म्हणजे आमी ताका मनीस सोडपाची चाड आशिल्ली. कोणाक कितें करून घेवप कोणाक कितें करपाक लावप ते ताका तो जाणा आशिल्लो. ते हांवें सांगपाची गरज ना. पूण जे दीस शपथविधी तेणें घेतली 25 जानेवारी ते दीस रातचो बंगल्यार हांव एकटोच आसा. तो ते सर शपथविधी घेवन कोणें येयले हांव थंय रावलां. 26 तारखेक मागीर तें रिपब्लीक डे तें रिसेप्शन दिलां. त्यानंतर एक दीस एग्रीकल्चर मिनिस्टर आसतना म्हाजी येवप वचप आसतालें. तेजो OST जो आहा बाब एंटनी फेर्रांव तेजे कडेन म्हाजे साहेब बिजी आसतालो. तेजे कडेन म्हाजे संबंद आसताले की कितें काम आसा फोंड्या डेव्हलपमेंटाचें आनी कितें आसा कितें लोकां खातीर करपाचें असो कनेक्ट आशिल्लो. म्हाका एक दीस ताका फेर्रांवान सांगलें साहेबाक पळय मुद्दू एडमिनिस्ट्रेशन खबर आसा
आनी मोदूक सर आमी ऑफिसाक हाडुया सीएमाच्या हांवें मागोवं नाशिल्लें मागीर तकलेक नाशिल्लें रावान ते सांगलें म्हाका विचारलें तूं येता हांवें म्हळें येता तेणें साहेबाक सांगलें की मोदू बरें सर काम करूंक शकतलो कित्याक अजून तो येता कितें काम आसतना हांगसर सो आमी तेका हाडुया इमिजिएट साहेबान नो सेकंड थॉट तेन्नाच सांगलें ऑर्डर काडा तेका ऑर्डर काड म्हणून तेका ऑर्डर काड आनी हाड म्हणून रोखडोच तेका असिस्टंट प्रायव्हेट सेक्रेटरी म्हणून हाड म्हणून आनी फेरान रोखडोच नोट घातलो आनी म्हाका असिस्टंट प्रायव्हेट सेक्रेटरी इट वॉज म्हाका कांय खबर ना एडमिनिस्ट्रेशनाचें कितें जातलें सरकारान तें पूण आय वॉज ऑनर्ड फर्स्ट टायम दुसरे प्रोसिजर आसता फर्स्ट टायम तें म्हणजे हांव तेन्ना म्हाजो 58 बर्थडे आनी 91 यंग एजीचेर इमिजिएटली फेरावान नोट घातलो आनी म्हाका अपॉइंटमेंट साहेबान दिलो आनी साहेबान तो अपॉइंटमेंट दिलो जवळ जवळ 2.25 वर्सां मुख्यमंत्र्याचो असिस्टंट प्रायव्हेट सेक्रेटरी म्हणून काम करपाची संधी म्हाका मेळ्ळी त्याच्यामुळे हांव घडलो बरोबर त्याच्यामुळे हांव घडलो आनी फेरावान म्हाका वळखलो सारको पयलो आनी साहेबा कडेन अपॉइंटमेंट जातकीर आय वॉज व्हेरी क्लोज टू हिम तेन्नाचे जे सगळे मिनिस्टर आशिल्ले आतां कोण चडशे ना ते हे सगळे नवे आमदार मिनिस्टर मुख्यमंत्री तेन्ना ते राजकारणान कोण ना तें बोल्डनेस तो म्हाका सदां सांगतालो मधू तूं रेजिडेंसाक आसता फायली बी वाच तुका कळटलें विशय समजतले कित्याक हांव रातचो थंय आसतालो हांव 24/7 त्या बंगल्यार आसतालो 2.25 वर्सां त्या बंगल्यार हांवें काडल्यां म्हाका तें नवें दिसना आनीक हांव इन्चार्ज कसो थंयचो आनी सगळें हांव पळयतालो आनीक तूं वाच फायली बिली वाच एडमिनिस्ट्रेशन जाणून घे फुडें तूं बऱ्याक पडटलें आनी गव्हर्मेंट ऑफिसरां कडेन रिलेशन दवर आमी आयज आसा फाल्यां ना गव्हर्मेंट ऑफिसर रिटायर्ड जायसर आसतले तूं ऑफिसांनी भोंव तांकां मेळ डेप्युटी कलेक्टर कोण आहा तांकां मेळ वळख वाडय तुजी आनी तेजें तें जें कितें म्हाका मार्गदर्शन केल्लें तें म्हाका बऱ्याक पडलें बरोबर आनी आज तुमची मुलाखत घेवपाचें कारणूच हें की तुमीच तांचे फॅमिली नंतर जे आसा जे 24 वर तांचे बरोबर आशिल्ले त्या टायमार तेही घडटाले आनी तांचे बरोबर तुम्ही घडटाले हय कितें जालें मॅक्झिमम जे लोक येयल्या ते मुख्यमंत्री जातकीर येयल्या हांव मुख्यमंत्री जावचे पयलू 15 दीस त्या बंगल्यार आसा 24/7 आनी फेर्रावान जेन्ना ताका सांगलें सर ताका ऑफिसान हाडुया ते नो सेकंड थॉट म्हाजो परिचय ताका जाल्लो ते रोखडोच हाड म्हणून सांगलो म्हाका सो इतलो आनी म्हणपालो कितें चल आनी तेन्नाच म्हाका फोन येयलो चल आमी फोणया म्हणून फेराव नोट घालतलो तुजो म्हणून सो आय वॉज अटॅच लायक टू हिम त्या नंतर ते गोंयचे PWD मिनिस्टर जाले लुइजिन फालेरो गव्हर्मेंटान खंयच्या वर्सा परत मागीर तेजे नंतर तेजे बरोबर जो म्हाजो कार्यकाळ आशिल्लो तो जवळ जवळ 1991 to 2007 इलेक्शन टिल 2007 म्हणजे 15-16 वर्सां तो सत्तेर आसूं बेसिकली आय एम स्टाफ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हांव डेप्युटेशनाचेर वयतालो तेजे फुड्यान कळ्ळें तुका आनी तेजो कार्यकाळ जो मदीं मदीं जालो तो सीएम जाले ते ऑपोजिशन लिडर जाले ते पर्रीकार सरकारान डेप्युटी सीएम जाले लुइजिन फालेरो गव्हर्मेंटान PWD मिनिस्टर जाले हे सगळे कार्यकाळान हांव तेंचे बरोबर आसा मागीर PA म्हणून आसा सीएम आसतना APS म्हणून आसा मागीर PA म्हणून आसा हो सगळो कार्यकाळ तेजो हांवें पळयलो लागींच्यान पळयलो म्हणजे सगळे म्हणटाले मधूक सांगलें की जालें बरोबर आनी म्हाका कितें आशिल्लें साहेब चडांत चड राजकारणान आसचो हांव स्वताच केन्ना चिंतूना बरोबर आणि तुम्ही गेल्लेत त्यांचे कडेन ते एक पर्सनल अटॅचमेंटान गेलो म्हणजे हितून ना हितून काय म्हाजो काय हितून नाशिल्लो मागीर दिसलें सर चडांत चड काळ उरचे राजकारणान जाचे मुळे लोकांची सेवा करपाक म्हाकाय संधी मेळटली बरोबर सो दॅट वॉज माय मेजर इंटेन्शन टू बी विथ हिम आनीक 2007 इलेक्शन तेजी सगळी जी इलेक्शन जाली 91 नंतर ती सगळी इलेक्शन मेजर हांवें हाताळ्ळें ओके
म्हणजे एक की पर्सन ग्राउंडार त्यांचे ग्राउंडार आमचो फेर्रांव बाब जो आशिल्लो तो ऑफिसान बसतालो, पण ग्राउंडार जितलें जें काम आसा लोकांक कनेक्ट करपाचें, लोकांक मेळपाचें, पंच सरपंच मेन इलेक्शनाक कशें प्लॅन करपाचें, बूथ वायज कशें काम करपाचें, कोणाक कितें हेल्प करपाचो, तें सगळें म्हाजे कडल्यान जातालें मेजॉरिटी. तो भायल्याबर कितें करतालो आसतलो, पूण एवरी जो सब्जेक्ट आसतलो इलेक्शनाचो आनी डेव्हलपमेंटाचो हे सगळें म्हाजे मार्फत जातालें, एम्प्लॉयमेंटाचो हें सगळें हांव पळयतालो. सो आय वॉज व्हेरी मच कनेक्टेड टू हिम. आनी म्हाजे कडेन दोन कामां सोपयल्लीं, एक एम्प्लॉयमेंट आनी जो फोंडे तालुक्याचो विकास. ही दोन्ही कामां हांव पळयतालो, एम्प्लॉयमेंट आनी फोंडे तालुक्याचो विकास. जरी आमी मडकय आमदार मुख्यमंत्री जाल्लो जाल्यार लक्ष फोंड्याचेर आशिल्लें एज ए सेंट्रल प्लेस. कित्याक तालुका प्लेस म्हणून फोंडेचो खंयचोय मनीस सिटी एरिया ती डेव्हलप जावची म्हणून ताजो लक्ष फोंड्याचेर आशिल्लें. तेन्ना माननीय पॉवर मिनिस्टर आहा गोंयचे बाब सुदीन ढवळीकर, तेन्ना ते कॉन्ट्रॅक्टर रवी नायक मुख्यमंत्री जालो तेन्ना. मग सुदीन ढवळीकर आमदार 99 जाला, पयलो आमदार. पूण हे पिरियडान कॉन्ट्रॅक्टर जाल्ल्या कारणान खुबशीं कामां तेजी आसतालीं. डेव्हलपमेंटाचे मडकय आसतना साहेबान प्रामुख्यान प्लॅन केलें मडकय इंडस्ट्री इस्टेट हाडपाक. एक्चुअली पयलीं आमचे ट्रॅक्टर फॅक्टरी हाडपाक आशिल्ले, तें जालें ना म्हणून आमी इंडस्ट्री इस्टेट साहेबान प्रपोज केली. बोमलेचे अध्यक्ष तेन्ना कामत आशिल्ले रवी नायक. आमी लँड एक्विशन करता ट्रॅक्टर फॅक्टरी, पूण निमाण लँड एक्विशन प्रोसेस चालू बाब कामत थंयचो कोमल चेअरमॅन आशिल्लो, कळ्ळें तुमकां. आनीक हांव तेजे कडेन कॉन्स्टंट वचप, ते लँड एक्वायर्ड जालें. इंडस्ट्री इस्टेट रवी नायकाचें फाउंडेशन थंय. त्या नंतर मडकय आमी हॉस्पिटल बांदलें, आनी ते हॉस्पिटल बांदलें लोकां खातीर, कित्याक मडके लोकांक त्रास जाताले पडून फोंड्या येवपाक. वेटरनरी हॉस्पिटल बांदलें, तो ग्राउंड बांदलो, खुबशी फिशींग रॅम्प्स बांदली, कम्युनिटी हॉल बांदले, दुर्बाट, आगापूर, खारवाड्या, देवळाय बीन म्हाका दिसता रिनोवेट केले आमी. म्हणजे थंय गाळशेरान सुद्दां भितर, थंय मारावाड्यार सुद्दां आमी तेंचे तें देवूळ रिनोवेट केले. सत्यनारायणाचें देवूळ आसा, आगापूरचे हनुमान मंदिर, रामाचे देवूळ तेन्ना आतां ते परत रिनोवेट करता पॉवर मिनिस्टर. 10 जाणांचो मांड बांदपाक घेतला आमी गावड्या, इवन कोणें आमी तांकां शेड बांदली. म्हणजे खुबशीं विकासाची कामां रवी नायक आसतना आमी तेन्ना तेजे बरोबर आसतना म्हाका एक संदी मेळ्ळी लोकां खातीर काम करपाक. बरें, फोंड्याचो डेव्हलपमेंट पळयता आसतना तुमी एखादे जे मेजर डेव्हलपमेंट जे फोंड्या खातीर आसा तांचो उल्लेख करूं शकता? हय, कित्याक तो म्हाजो पोर्टफोलियो आशिल्लो काम करपाचो. इमिजिएटली तेणें बायपास घेतले, एक नॅशनल हायवेचो फर्मागुडी टू खांडेपर वचपाक. मागीर हेजें काम चालू जाल्लें बोरी टू फर्मागुडी, तांकां कनेक्ट करपाक तेणें आनी एक स्टेट हायवे काडलो, कुर्टी टू बोरी स्टेट हायवे. म्हणजे तिन्ही कनेक्ट झाले. त्यानंतर राजीव गांधी कला मंदिर घेतले, कपलेश्वरी नाला घेतलो, कित्याक खुबशे प्रॉब्लेम आशिल्ले लोकांचे, सेवेज बी उदक वचपाचें. कपलेश्वर नाला घेतलो, पोलीस स्टेशन घेतलें, गव्हर्नमेंट ऑफिस बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स घेतले, PWDची एक बिल्डिंग बांधून घेतली. म्हणजे विकास, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, इंडोर स्टेडियम, लँड एक्विशन प्रोसेस चाललो तेंचेच कारिगतीन तेही जालें. म्हणजे फोंडेचो जर आज मेजर विकास जालो जाल्यार रवी नायकाच्या कारकिर्दीन जाला. खंयचो विकास जाला पॉयंट आउट करू शकता. बरोबर. आता जेन्ना आमी विकास तुम्ही म्हणटा इतको केला आनी लोकांकूय खबर आसा, लोकांक खबर आसा केलो तो, ही काय कोणा लिपोवपाची गजाल न्ही. पूण जेन्ना ते आमदारकी नाशिल्ली तेंची, जावं ते इलेक्शनाक पडले, तुमकां अशें अनुभव येता की ते पडले आनी फोंडेचो जो डेव्हलपमेंट आशिल्लो तो स्टॉप जालो? डेफिनेटली.
2007ची इलेक्शनात तेजे बरोबर आशिल्लो सिन्सियर लोक तेन्ना आमचे बरोबर आशिल्ले म्हणून ते निवडून येयले. बरोबर. 7 ते 12 हो काळ तेजे बरोबर हांव ना. हा. जवळजवळ 18 वर्सां हांव ते कनेक्ट नाशिल्लो, पण आपुलकी आशिल्ली. केन्नाय मेळप वाटेर मेळ जाल्यार बरोबर. वचप नासतालें. इवन म्हाका याद जाता केन्ना एक दीस हांव नासतना ते भितर ऑफिसान सरलेलो. ताणें म्हणलें म्हाका, तूं कितें उबो रावला, लोकां अटेंड कर मरे म्हणून हांगा. आनी एक नारायणचे कितें प्रॉब्लेम आशिल्लो तो एड्रेस करपाक पावलो, विचारता लोकांक पावलो. ऑफिसान नासतना सुद्दां तो म्हाका सांगतालो तूं लोकां अटेंड कर मरे. एकदांच केन्ना गेल्लो हांव अटेंड करपाक पावलो तांकां. बरें, आता जेन्ना तुमकां ही न्यूज मेळ्ळी की रवी सर आता ह्या जगान ना, तेन्ना तुमकां खंयची अशी एक गोष्ट जी आठवण आयली आनी तुमचें मन जें आसा भरून आयलें? म्हणजे खंयचो इन्सिडंट एक्चुअली आमच्यो खूब आठवणी आशिल्ल्यो. ह्या 15 वर्सां म्हणल्यार खूब मोठो कार्यकाळ तो. आनीक जस्ट एक शॉक जालो. लेट नायट हांव तें पळयलें कळ्ळें तुका. आनी अशें उत्तुंग व्यक्तिमत्व भोवजनांचें जेणे लॉ अँड ऑर्डर मेंटेन केल्ली. म्हाका याद जाता तेणें जेन्ना ती तेजे फायल येयल्ली मेजर लिडर्सांक तेणें अरेस्ट केले, तेणें सायन मारतना कितें म्हणलें याद जाता म्हाका, आपूण राजा जाल्यार प्रजेक संरक्षण. हे तेजे विचार आशिल्ले. आपूण राजा प्रजेक संरक्षण हो एक तेजो इन्सिडेंट म्हाका याद जालो. म्हणजे चित्तना लोकांचे चिंततालो काम करप. एक दीस आमी आयडी हॉस्पिटलांत कोणाक तरी कुत्र्यान घासमाल म्हणून गेल्ले, 2 जाण गेले. आमचो वासू नायक तो रिपोर्टर आशिल्लो, म्हजे कडेन अजून ते कटींग खंय तरी आसा, तो रिपोर्टर आशिल्लो. आनीक ते कुत्र्याच्या म्हळ्यार फाटल्यान आयडी तेन्ना पोन्ने तेन्ना घाणशी सगळी. तेणें थंयचे थंय डिसिजन घेतलें. मग तूं फेर्रांवाक फोन करून सांग, फाल्यां मिटींग आपय, हेल्थ सेक्रेटरीक आपय, हे हॉस्पिटल मोडुया म्हणपालो. थंयचे ते डिसिजन वाचू आसा, वाचून ते कवर केलां. हे हॉस्पिटल मोडुया आनी लोकांक म्हणपालो गाडी दवरून सकयल जे हेल्थ सेंटर आसा थंय ट्रीट करपाचे लोकांक, थंय चेक करपाचे आनी उरलेले मडकय धाडपाचे आनी मडगांव धाडपाचे. ऑन द स्पॉट डिसिजन. दुसरे दीस मिटींग जाली हॉस्पिटल मोडून बांदपाचे म्हणून. हे एक तात्काळ डिसिजन तेजे थंयचे थंयच. आनी आयज जे दिमाखान जे आयडी हॉस्पिटल लोक खुबशे ट्रीटमेंट थंय घेतात, ते रवी नायकाचे डिसिजन एक विजिटाक थंय जाल्लें. म्हाका दिसता ह्यो गजाली चडश्यो कोणाक खबरूच आसच्यो ना. एक्चुअली हांव बरोबर आसतालो म्हणून म्हाका ती जाणीव आसा. तो डिसिजन कितली फास्ट घेवपी ती टाप करून ही दोन हांव फुडें आशिल्ली डिसिजनां घेतना. खाणेपिणाकडे आमी आयकलें की ते मातशे चुजी आशिल्ले, म्हणजे कितें खाताले पूण म्हाका याद जाता जेवणाचो सगळें अरेंजमेंट बंगल्यार आसतना ते आमचो दिलीप नायक म्हणून आशिल्लो. एक भुरगें आशिल्लें तें रांदपाक, सुरेखा म्हणून आशिल्लें. टावन प्लॅनिंगान तेका लायलें मागीर. तेजे जेवणाक कितें कितें जाय कळ्ळें तो तें सगळें थंय तो येवचे पयलीं ताका जें कितें जाय तें कितें आवडटा ते येवचे पयलीं रेडी आसतालें. दिलीप नायक तेजें सगळें काम करतालो. वाडयेचो दिलीप आमचो. ताका आमी मागीर पणजी म्युन्सिपाल्टीन लायलेलो साहेबान. ताका मागीर फोंड्याक बी हाडलो तो. आनी एक आमचे एक खुबशे लोक आशिल्ले तेजी केअर घेवपाक. आता रवी नायक सराक बाकी सगळी मिनिस्ट्री, सीएम पद हे हाताळ्ळें. गोंयचो भरपूरसो उदरगतूय जाली. फोंड्यानूच न्ही तर गोंयभर तांची कामां आज पळोवपाक मेळटा. पूण ते भंडारी समाजाचे बरे नेताय आशिल्ले, अखंड नेता आशिल्ले. ते गणकर म्हणजे लोक तेंचे कडेन मोठे आशेन पळयताले आनी खंय तरी तांकां एक मायबाप मानताले. तांचे उतरार लोक आशिल्ले. जाल्यार एक भंडारी समाज म्हणून तांणी लोकां खातीर जावं येदे व्हडल्या समाजा खातीर तांची केल्ली कार्य कितें तुमी सांगूंक शकता? भंडारी समाज सदांच एकत्रीत आसचो हें तें सदां स्वप्न आसतालें. आनी बाकीचे समाज सुदारचे, फुडें वचचे होय तेजो एक ध्येय आसतालें. पीटी नायक जे आमचे अध्यक्ष आशिल्ले सुरवातीक, तो कार्यकाळ हांव जाणा. जयवंत खांडेकर आशिल्ले, वसंत शिरोडकर आशिल्ले,
हे मुरारी चोपडेकार आशिल्ले, मुरारी चोपडेकर ते सारको एसोसिएट आशिल्लो. हे सगळे जे अध्यक्ष आशिल्ले ते त्याचे मार्गदर्शनान चडशे काम करताले साहेबाच्या. आणि हो समाज हे समाजा बरोबर जो मोठो समाज 5 लाख लोक ते बरोबर बाकीचे समाज फुडें वचचे हे सदां तेजे ध्येय आसतालें. बरें, म्हजो आतां लास्ट एक प्रश्न तुमकां आतां इतको एडमिनिस्ट्रेटिव्ह अनुभव आसा, पॉलिटिकली अनुभव तुमकां भरपूर आसा, कित्याक तुमी रवी नाईक सरा बरोबर ग्राउंडार देऊन काम केल्ले तुमी मनीस. तेच भायर खूबदां अशें म्हणटा की रवी नाईक सर इलेक्शना कडेन सदांच एक ट्रम्प कार्ड आपल्या कडेन रिझर्व दवरताले. ती स्ट्रॅटजी तुमी जाणा आसतले, खूब जवळून पयला आसतले. तुमकां दिसलें ना केन्ना की आपुणूय खंयचे तरी कॉन्स्टिट्युएन्सीच्यान एक उमेदवारी जावन इलेक्शन लडोवचें, जावं तुमचें अशें मना कितें आहा येणाऱ्या काळान? पळय, इलेक्शन लडोवपाचो अधिकार सगळ्यांक आसा. आनी म्हाका दिसना अशें न्हू, पूण रायट टायम येतकीर हांव डिसायड करूंक शकता इलेक्शनाक वचप काय ना तें. कित्याक लागून विचारलें, खंयच्याय मनशाक दिसता जो आपल्या कडेन अनुभव आसा तो आपूण खंय तरी डिलिव्हर करचो, पूण तो खंयच्या स्वरुपान डिलिव्हर करचो? कित्याक आतां गोंयचें बजेट आहा 27,000 कोटी. हे जर तुज्या लोकां कडेन हाडटलो, तूं तुजे प्रतिनिधी तूं जाय, तुजे लोक थंय चड जाय, तुजे थंय मेजॉरिटी जाय. आनी आमी इन्स्पायर्ड मेजॉरिटी आमचे कडेन कांय येना. बरोबर. हांव सीएमा कडेन मागलें, हे बजेटींग तर तूं आमकां 20,000 रुपया जे मरणाक धनगर एसटीक दिता ते ह्या लोकांक दी. भंडारी समाजाक तुझे लोक मेळटले पयशे मागीर नव्हते. त्या माझे भंडारी समाजाचे जेन्ना कितें मरता तेन्ना हांव पळयता लोकांची ऐपत नासता पयशे मोडून ते सगळें करपाचें. सरकाराचे पॉलिसी डिसिजन असतात, सरकार आपल्या जाय तें करूंक शकता. म्हणून हांवें फर्स्ट टायम भंडारी म्हणून आमकां कांय मागोवंक मेळना तशें सेपरेटली, मागोवंक मेळटा पूण ओबीसी म्हळ्यार कॉन्स्टिट्युशनल जाता तें. ओके. म्हणून ऑलरेडी 24 डिमांड हे सरकार कडेन दवरल्यात. तितून भंडाऱ्याकय फायदो जातलो. हय. मरणाक 20,000 रुपया ओबीसीक दिवचे, ओबीसी हॉस्टेल बांदचे, नीट पीजीक जे 3 लाख रुपया एसटीक दिता 2 वर्सांत 3 लाख, ते नीट पीजी आनी जेई मेन्स करपाक ओबीसीकय मेळचे, म्हणटच भंडाऱ्याकय फायदो जातलो. बरोबर. मंडलाची जयंती करपा खातीर सरकारान प्रयत्न करचे गोंय लेवलाचेर. पूण 24 डिमांड जे माननीय मुख्यमंत्र्या कडेन दिल्ले 7 फेब्रुवारी 25 एकच डिमांड आमचो अजून मीट जावना. हे दुःख आसा. तुमची जी तळमळ जी आहा समाजा खातीर, समाज बांदपाची, समाज एक कडेन हाडपाची, समाज संघटीत करपाची, ही तळमळ खंय तरी तुमकां तुमचे भितर ती पयली पासून आशिल्ली काय रवी नाईक सरा बरोबर काम करून तांची तळमळ खंय तरी तांचो इन्फ्लुएन्स तुमचेर जाला? ना, तेजे पयलीं सुद्दां हांव समाजाक काम करतालो. बाब रामचंद्र मोळी जनरल सेक्रेटरी आशिल्लो, पीटी नायक अध्यक्ष आशिल्लो. आणि आमचे थंय कॉन्स्टंट अन्याय जातालो, म्हणटो समाज म्हाजे बरोबर रावचो अशें म्हणून हांव रामचंद्र मोळये बरोबर मिटिंगांनी वयतालो. आनी तातूंत भितर भर पडली ती रवी नाईक सरा बरोबर. त्या नंतर मेजर जे म्हाज्यान बदल जालो, जे एडमिनिस्ट्रेशन म्हाका कळ्ळें, पावर किती म्हाका कळ्ळी, पावर हांवें भोगली, ती सर रवी नायका बरोबर वयतकीरच. आनी पावर असल्यारूच ती मास्टर की कशी तू तुझे लोकांक एक करूं सोदता. बरोबर. म्हणून हांव अपील करता ओबीसी भंडारी समाजाच्यान आता खूप कमी आमदार आसा. आमचो एकच कॅबिनेट मंत्री आसा आतां आयज. बरोबर. बाब सुभाष शिरोडकर आसा, माणिक डब्ल्यू कॉर्पोरेशन मिनिस्टर. सेंट्रलाक श्रीपाद नायक आसा. भंडारी म्हणल्यार भंडारी जर आमी तिकेटी मागतात लोकां कडेन, आमची संघटना अशी बांदून जावपाक जाय, एक 10 आमदार आमी थंय निवडून धाडूंक शकपाक जाय. मागले म्हणून मागप याचना करपाची नासता. जोपर्यंत हो समाज ज्यो कमिटी ज्यो आसात, 1 आसूं 2 आसूं, तेणी लोकांक जागृत करपाक जाय. तुमचे अधिकार कितें, संविधानीक रायट कितें याद जाता. बाब रवी नायकान संदी येतकीर द गोवा स्टेट कमिशन फॉर बॅकवर्ड क्लासीस ऍक्ट रूल्स फ्रेम केले. मुख्यमंत्री जातकीर असेंब्लीन पास केलें. ओबीसी किती मेळ्ळे सगळे समाजा खातीर हे कमिशन तेणे करून दवरलें. तेजे नंतर ते इनेक्ट जालें गव्हर्नरा कडेन वयतकीर. इतलो सगळें डिटेल आहा. पूण रवी नायकाचो मेन अटेम्प्ट हो
गोवा स्टेट कमिशन फॉर बॅकवर्ड क्लासीस तेजे कार्यकाळान जाला. ते बरें फंक्शन जावचें म्हणून तेजे प्रेशर येवपाक जाय, तेजे कडल्यान कामां जावपाक जाय, ते कॉन्स्टिट्युशनल ऑथॉरिटी मेळपाक जाय, कमिशनान काम करपाक जाय ह्या लोकां खातीर, हे लोक जे फाटीं उरलेले तेंच्या खातीर. एक विशय नमूद करता. लोकसभेची जेन्ना तेका इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर म्हणलें 98 तेन्ना आमचें उलोवप जालें. हांवें म्हणलें तुम्ही दुसरी फाटी जेन्ना मुख्यमंत्री पद जाल्लें तेन्ना तुमकां रोखडो देंवचो पडलेलो. म्हणजे आतां तुम्ही पार्टीचे कॉन्फिडन्स घेवपाक इलेक्शन लडोवपाक जाय. आणि त्या इलेक्शनाक हांव आनी विष्णू वाघ आमी दोगूय 2 म्हयने पणजे रावल्यात दोनापावल. विष्णू फिल्डार वयतालो आनी हांव ऑफिस सांबाळटालो. 20 मतदारसंघाचें कोऑर्डिनेशन हांव करतालो गोंयभर त्या दिसांनी लोकसभेचें. आणि हार्डली 600 मतांनी आमी तेन्ना जिखल्यात. म्हणटकीर जेन्ना जेन्ना म्हाजी गरज आसा तेन्ना तेन्ना हांव कॉन्स्टंट तेंचे बरोबर रावलां. आणि लोकसभेच्या इलेक्शनाक एक मुद्दो नमूद करपाचो. सालिगांवचे जे आमचे मंत्री आशिल्ले तेन्ना आमचे बरोबर ओपनली नाशिल्ले. म्हणजे साहेब म्हणपालो सालिगांव कशें करतले आतां, आमी कांपालार आमचो अध्यक्ष आशिल्लो माजी तेज्या हॉटेलार आमी जेवताले. साहेबान एक प्लॅन सांगलो. हांवें म्हणलें हो प्लॅन नाका, हांव म्हणलें सालिगांव वयता. आनी तो निमाणे दिसाक हांव सालिगांव गेलो. थंय भंडारी खूब सरपंच आशिल्लो आनी साहेबाची इमेज आशिल्ली. थंय ज्ञानेश्वर साळगांवकार गिरी सरपंच आशिल्लो, हरचंद्र नायक बोस्तोरा सरपंच आशिल्लो आनी एक साळगांवकार म्हणून पर्रा सरपंच आशिल्लो. हांव ते सगळे सरपंचांक मेळ्ळो वचोन. आनी रवी नायकाची ग्लॅमर आशिल्ले थंय. आनी ते दिसा साहेबाची मिटींग लास्ट वाळपय आशिल्ली. हांव वाळपय साहेब मिटींग करून हांव 7च्यान मिटींग लायली हांगा. पर्रा, गिरी, बस्तोरा, अंजुणा आनी साहेब येवन हांगसरल्यान मिटींग स्टार्ट करीत गेलो. सालिगांव मतदारसंघात सुद्दां आमी मिटींग थंयसर निमाणी केल्यो. इंडिपेंडेंटली साहेबाचो जो टॉल हायटा ती हांवें थंय एनकेस केली. ओके. तो काळूच त्या प्रमाणे तुम्ही हांव सांगतालो ते म्हाजे आय हॅड से इन डिसिजन्स. तो कितें करतना हांव ताका कन्विन्स करूंक शकतालो. बरें. तांचे वतीन समाजाक लास्ट तुमची मेसेज. त्याने लास्ट समाजाक मेसेज कितें आहा म्हाज्या भंडारी समाजाक, ही वॉज व्हेरी सिरियस समाज युनायट जावचो म्हणून आनी समाजी युनिटी जाल्यार प्रगती जातली म्हणून. ते प्रमाणे तेंची रथयात्रा काढली, आपल्या लोकांकडे कनेक्ट जालो, बाकीच्या लोकांकडे कनेक्ट जालो आनी निमाणे तेणे 12 तारखेक सगळे गोंयचे जे लोकप्रतिनिधी आसात, पंच, सरपंच, कॉन्सिलर्स, झडपी, माजी आमदार, जवळ 450 लोकांचो सत्कार तेणे अरवळ्या केलो. आपणे एक 7-8 वर थंय तो रावलो. म्हाका इन्विटेशन आशिल्लें, आमचो यशवंत माडकारान म्हाका आपयल्लो, पण हांव थंय पावलो ना. पूण तेजी एकच विजन आशिल्लें, जरी हांव तेजे कडेन नाशिल्लो 2-4 फावटी वयता, एकच भंडारी समाज हो एकठांय जावचो. हांव मागन ज्यो आतांच्यो कमिटी आसात, जे आमचे आतांचे लिडर आसात आणि जी भंडारी जनता आसा, तुम्ही उलोवपाक जाय. तुमकां कसली कमिटी जाय, तुमकां कमिटी कडल्यान कितें अपेक्षा आसा, हो समाज कसो फुडें जावपाक जाय, कित्याक हेजेर तुमचे फुडली ज्यो पिढी येतल्यो आतां, आमचे सोपत येयलां आतां, फाटली जे भंडारी जनरेशन येतलें तेजो उतार चढाव हे लोक कशे लोकां खातीर काम करतले तेजेर डिपेंड आसतलें. म्हणून मागता सगळे जे भंडारी वेगवेगळे विलेजीन लोक आसात, तुमचे मदीं संवाद जावनी, तुमचे मदीं अपेक्षा कितें आसतले सिनियर लिडरांक कळोनी, ती खरी रवी नायकाक श्रद्धांजली ठरतली. बरें. देव बरें करूं. देव बरें करूं.